हेतु अवसर में आम आसी पहुंचू कालीजाई पाखरे कालीजाई मां पाखे आम पाखे किसी श्रद्धालु माने भक्त अच्छा कतिरु सीधा प्रतिज्ञा नवा केमिति आनंद उल्लास एठी आसी पहुंचती केमिति रही प्रथम परिचयटा दिंतु। मो ना सौम्य रंजन स्वाई घर बैरी समस्त नमस्कार जय मां कालीजाई आमे बैरू बाहरी नूतन वर्ष बुलवा लगी कालीजाई पीठ को आसलु सेठी आमे बुली बहुत खुशी मन करूँ बहुत भल जगह माँ को दर्शन कलु आशीर्वाद नेलु अनेक श्रद्धालु अच्छा भक्त माने अच्छा दर्शन करुँच भल भाव आसलु डंगारे बुली बाली आसलु बहुत मजा मस्ती कलु आम साई सबू भाई माने आसते आमे बुली बाली जाऊँ समस्त को अनुरोध समस्ते आसतु बुलंतु जातु अत्यंत खुशी करी जातु। कथार अच्छी माँ अपार कृपा अच्छी एटी शह शह भक्त एटी आसती मनोस्कामना पूर्ण करती आम पाखे आउ किछि भाई अच्छा सीधा प्रतिक्रिया रखा आपण ए कालीजाई माँ पाखु आसछंती केमिति लागुची केते आनंद केते खुशी लागुची आज ये माँ पीठरे बहुत खुशी लगुची। मो ना परशुराम सेठी घर छतिया बईर माने पाख पड़ोसी रो किछि भाई माने आस्थिलु हम समस्त मिसिकी कालीजाई पाखक आसी बहुत खुशी लगुची आ पिकनिक भी आसंतु एटी बहुत माने एंजॉय करंतु आ जांतु माँ पाखु आशीष लाभ कले कौन केमती बहुत खुशी लगिला बहुत मागिले बहुत किसी जोटा कि सेटा जणै परिबेनी सस्पेंस निश्चित भाव मैं भावुची सेटा मोर सफल ही हबो। आपण सीधा सड़क देखुथिले भक्तंकर प्रतिज्ञा नउथिले आगो को भी अनेक किछि पिकनिक स्पॉट अछि आमे जाई कि पहुंचीबू देखैबू आपण को पिकनिक समय रे समस्त का मन खुशी रे खेली जाए वर्ष को थरे शीत दिन आसे तो शीत दिन रे किभली किछि किछि पिकनिक जगह को बुलिया को जाबा इच्छा हुए लोकंकर सेही भली एक जगह रे आमे आसी पहुंचू चिलिका हुआ जाउथिया मां कालीजाई को पीठ एबे आमे डंगा रे अछु एवं जाउछु मां कालीजाई को पीठ को एवं पाखरे किछि श्रद्धालु बा भक्त अछंती जाउछंती मां को पाखु तांको पाखुरु आमे किछि प्रतिज्ञा नबा से केते खुशी अछंती केते आनंद अछंती मां को पाखु जाउछंती कोन मना सेछंती आपनकर परिचयटा दियंतु कोन आसीछंती। मो ना दयंत कुमार खुंटिया मु छतिया बईरू आस्ते जाजपुर डिस्ट्रिक्ट मोर बहुत छुआ बेले भी आशा अछि समस्त ठार शुणीचु कि कालीजाई गले डंगा रे जीव जो मजा हबो मस्ती हबो आज आमे जीवा बाटे आमे अनुभव करछु बहुत खुशी भी लागुची केबे भी आमे कालीजाई को आसी नथलु हमर बहुत बड़ आशा थला हमर ए सांग साथी माने मिसिकी आमे कालीजाई मां को बाबू डंगा रे जीवा बहुत मस्ती करवा माँ को मानसिक करवा आम जहाँ आशा अच्छी कि पूर्ण हो ठाकुर पाखे भोग कर माँ पाखे बुलाबुली करी आम फेरवा बहुत मजा लगुच पक्षी मैंने भी डंगा चढ़ी बुलाबुली करते बहुत खुशी लगुच आम आपण जो माँ को पाखक आसते केबे शुणिथिबे जे माँ को आशीष लाभ करथिबे माँ को पाखरे किछि पुण्य नहीं आसते केते खुशी अछंती माँ को पाखु जीवा मु तो बहुत खुशी अच्छी आमे भी शुणीचु आम बापा माँ को जेजे माँ को अमल की कालीजाई माँ की जी जो जिन मानसिक करी सी पूरण होतार आम से आम भी केवे आसु प्रथम टाइम आम आसीचु अब जगह को देखी बहुत भल लगुच पानी मझे डंगार जीवार जो नजर आउ कौटी आम देखू कि आम समुद्र जाइए पुरी जाइए बुलीचु से सी बीच ये जो डंगार जीवा मजा केवे पाइनु आम माँ को पाखु जाऊँ आम जो मनोकामना अच्छी आम माँ को जातिक आसबू देखिए सेटा पूर्ण हो आम तो जानी पूर्ण होमर हो पार्टी ना आम जापारे आउ थे आसबू आपण शुणुले एक भक्तर गोटे भाई कहते माँ किपरि आशीष लाभ करती आउ कि भक्त जहाँ अच्छा आम पाखे पाखर प्रतिज्ञा नवा कौन कहे केमती लगुच बहुत खुशी लगुच कौटी आस चिलिका कालीजाई आसुली परिचय रही प्रकाश कुमार स्वाई घर चतिया बौरी आगुर के आसते आगुरी आसुनी प्रथम पे आसू बहुत खुशी लगुच माँ को दर्शन करेंगे कौन मागे कौन मना माँ को दर्शन कर बहुत अनेक किसी मागार अच्छी टिकेट सफल है पुणी जनइबी आज जो आसुच्च चिलिका प्रथम कर आसिले आज कुआड़े कुआड़े बुले कौन सब प्लानिंग रही आज पिकनिक रे बुलिया चिलिका प्रथम आम जाइलु भगवती मंदिर त्यापर चिलिका त्यापर जो तारा तारणी गोपालपुर बंदर त्यापर भैरव मंदिर होकर
ପୁରୀ ହେଇକିରି ଘରକୁ ଯିବୁ। କେତେ ଦିନର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ? 2 ଦିନର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକ ଭକ୍ତ କରିବା ଭାଇ କହିଥିଲେ କି ଏ ପିକନିକ ଋତୁରେ ସେ 2 ଦିନ ବହୁତ ମଜଲିସ କରିକି ବୁଲିବେ, ତାପରେ ବି 2-3 ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ବୁଲିବେ, ଆନନ୍ଦ କରିବେ ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପିକନିକ ଋତୁ ଆସେ। এই ଋତୁରେ ଖାସ କରି ଯୁବକ ମାନେ ଖୁସିର ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଡଙ୍ଗାରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବା ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବା ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରୁ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ତାପସ କୁମାର ପିତି, ବୈରୀ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ। ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ଚିଲିକା କାଳିଜାଇ ଦେଖିବାର ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ପୂରଣ ହେଇଛି। ଆଜି ପୂରଣ ହେଇଛି। ଚିଲିକା କାଳିଜାଇ ଆସୁଛୁ ତ, ଚିଲିକା ବୁଲା ସରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଜାଇ ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏତେ ବଡ ହ୍ରଦ ବା ଚିଲିକା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଡର ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ? ନା, ପ୍ରଥମ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଇଏ ଲାଗୁନି। ଦେଖୁଛୁ ଶୀତ କାଳୀନ ଋତୁରେ ବାହାର ଦେଶର ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ସାରା ପକ୍ଷୀ, ନୂଆ ନୂଆ ପକ୍ଷୀ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କରି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ମାଙ୍କୁ ମାଗିବେ? କୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବେ ଯାଇକି ମାଙ୍କ ଯୋଉ ନୂତନ ବର୍ଷ 2025 ପୂର୍ବ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଚାଲିଛି, କଣ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ? ନୂଆବର୍ଷର ଏବେ ତ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ରମଣ ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ସାରା ମନୋକାମନା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିବି। ସେଟା ପୂରଣ ହେଲା ପରେ କୁହନ୍ତି, ସେ ଆଗରୁ କୁହନ୍ତିନି। ଯାଉଛୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଯାଉଛୁ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭୋଗ କରିକି ଫେରିବୁ। ଆପଣ ଏକା ଆସିଛନ୍ତି ନା ପରିବାର ବର୍ଗ ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ନା ଏକା ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମ ସାହିର ପିଲାମାନେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିଛୁ। ଭାଇମାନେ ସବୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ମିଶିକି ଆସିଛୁ ସାହି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଏକା ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ରହିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଲଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, କେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆସିଥିଲେ? ପରିବାର ସହିତ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ସହିତ ଆସିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହେଲେ ଟିକେ ମଜା ମସ୍ତି ହେଇପାରିବ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏବେ କରୁଛୁ, ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କି ସେଇଟା ଆମର ବି ଜାଣିବ କେତେ ମଜା ମଜା ମସ୍ତି କରିପାରିବୁ। ପରିବାର ସହିତ ଆସିଲେ ଟିକେ ଡିସିପ୍ଲିନ ସହିତ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଇଏ ନଥାଏ, ମଜା ମସ୍ତି ସବୁ ଭୋଜି ଇଏ ହୁଏ। ଏ ଜାଗା ଯେପରିକି ପରିବାର ସହିତ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗେ କି ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ବି ଏକ ମାନେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏ ଗୋଟେ ଜାଗା ଭଳିଆ ପରିଣତ। ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଆସନ୍ତି ଏଠି, ଆପଣ କେବେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି କି କଣ ସେମିତି କିଛି ନେଇକି ଆସିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି କି? ଭଲ ପାଇକି ତ ଆସିହବନି, ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆସିବୁ ଭାବିଛୁ। ଭାଇ ଆମର ଟିକେ ହସିକିରି କହିଦେଲେ ଯେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆସିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଇସାରିବା ପରେ ଆସିବି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଭାଇ ଜଣେ ଯାହା ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆମେ ୟା ପରେ ସଂସ୍କାର ପରିବାର ଆମେ ଆ ପର ପ୍ଲେସ୍ କୁ ଯିବୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ।